विश्वास रे मु परिवर्तन हेबी से विश्वास रो कर्म मध्य मो जीवन द्वारा कोन हेबा दरकार प्रकाशित प्रतिफलित हेबा आवश्यक रहिছে हालेलुया आइ मंडली मते ता करूचंती मो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए खिलाफतर मंडली पाई मो धन्यवाद दूची मंडली बेसी लोक थिले ही बड़ मंडली नुह मंडली रे जणे रुहंतु किंतु प्रभुंक प्रति प्रभुंकर कार्य प्रति ईश्वरंकर प्रेमर कार्य प्रति जो माने विश्वस्त भाव रे आगो को बढ़ंती सेटा को प्रकृतर मंडली बोली कहा जाय आ सेटा ही शक्तियुक्त मंडली से समय रे पाउलक समय रो मंडली मंडली मानक मध्य रे जेतकी मंडली पाउल स्थापन करथिले सेमानक मध्य गोटे मंडली कथा कहउचंती थेसलोनिके मंडली रो शक्ति विषय से कहउचंती सेमानक परिश्रम विषय से कहउचंती साक्ष्य प्रदान करुचंती प्रिय भाई बहन लोक मान एडा माने विश्वास कर्म जारी रखिबा सुसमाचार प्रचार को आमे जारी रखिबा प्रिय भाई बहन माने प्रभु लोक माने एवं प्रेमर परिश्रम दया करी जो परिश्रम करबा पाए ख्रीष्ट आमानको अनुग्रह प्रदान करिसंती से प्रेमर परिश्रम करबा पाए तेबे पछुन चाहबा नै गत सप्ताह सारा बहुत व्यस्त थी आप जानी काली ही विशाखापट्टनम आसी काली ना मत ज्वर रही किंतु प्रभुंकर कार्य एटा मोर ज्वर पछरे थी बसे ज्वर पछर कथा कहले ईश्वर प्रेमर परिश्रम मते खिलाफदर मंडली रे अल्प किछि देबा पड़िबो अनेक दिन हला एटिके आसी ना अनेक समय हला मो भाबुची पास्टर रामाराव मते बार बार कहउचंती किंतु प्रभुंकर इच्छा आज थिला एटिके आसीबा पाई बोधे वर्तमान मास रे थरे किबा 2 मास रे थरे मु विजिट करबी आप मानकु मिलामिशा हे प्रभुंकर कार्य करबा मंडली कार मोर पास्ट प्रदीप रिवाकी मोर मंडली कार एटा मु रक्त देइछि ना यीशु ख्रीष्ट देइछथि रायगड़ा मंडली कार ख्रीष्ट खिलाफदर मंडली कार ख्रीष्ट वी आर ओनली द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आमे ख्रीष्टंकर शरीर मंडली मात्र भाई माने परस्पर को उत्साह देबा पाई एवरी 10 अध्याय 24-25 पद कहा जायछि ख्रीष्टंकर आगमन जे सन्निकट एहा जानी परस्पर को कोन कर तुमे उत्साह दियो आमान बे कार्य करबा दरकार बे प्रेमर परिश्रम करबा आवश्यक रहिछि आ थेसलोनिके मंडली एक शक्तिशाली मंडली थिला बोली निजे प्रेरित पावन कोन करछन साक्ष्य दउचंती आमार मंडली मध्य से प्रकार हेउ शक्तिशाली मंडली हेउ सब परिस्थिति रे ठिया हबार मंडली हेउ द्वितीय विषय पॉइंट नंबर 2 द्वितीय विषय हम पढिबा के जने दया के 4-5 पद पढंतु बोली माने बोली के भाई बहन प्रथम थेसलोनिके पुस्तक रे हम कहिबी आप माने कारण हे ईश्वरक प्रिय मातृवृंद आमे माने जानु जे तुमे माने मनोनीत लोक जेणु आम मान सुसमाचार केवल वाक्य नुहे मात्र शक्ति पवित्र आत्मा और अत्यंत निश्चयता सह तुम मान निकट उपस्थित होइतिला तुम मान मध्य समय तुम मान सहित आमे माने की प्रकार व्यवहार करितिबो ताहा तो तुम माने जानो धन्यवाद हालेलुया हे मनोनीत लोक माने इस शब्द कोठी अछि संतोष भाई समाने तो कोन बोली कहा जाय छै पढ़ी दिया उतरे 4-5 प्रथम थेसलोनिक एक पुस्तक आमे देखुछु 10 पद जाइबो खाली कहबी 4-5 पद कोठी अछि भाई 4 पद हां पढ़ो कारण हे ईश्वरंक प्रिय पात्र भातृवृंद आमे माने जानु जे तुमे माने मनोनीत लोक धन्यवाद हे ईश्वरंकर भातृवृंद आमाने भलो भाबरे जानिछु जे तुम माने होउछो मनोनीत लोक हालेलुया हालेलुया एटारे पाउल थेसलोनिके मंडली रो भाई बहन माननकु विश्वासी माननकु गोटे आख्या देउचंती गोटे टाइटल देउचंती जे आमे जानिछु तुमे माने कोन मनोनीत लोक थेसलोनिके मंडली गोटे मनोनीत मंडली थिला भाई बहन प्रभु लोक माने इट वाज एन इलेक्ट चर्च इट वाज इलेक्टेड बाय गॉड परमेश्वर निजे ए मंडली कोन करथिले चयन करथिले बाचिथिले मनोनीत करथिले से कथा पाउल षष्ठरे कहउचंती ए खिलाफद मंडली मध्य जेतकी भाई बहन माने अछु आ माने मनोनीत लोक माने अनेक आहूत
ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖିଲାଫତର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବସିଲେ ଘରେ ଜାଗା ହଉନଥିଲା, ସେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସନ୍ତୋଷ, ବିରୋଧ ଏବଂ ତୁମମାନେ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ? ତେସଲୋନିକେର ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏଇ ଖିଲାଫତର ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାଛିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ପାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ଲୋକ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ। ଏଇଟା ଅତି ଗଭୀର ବିଷୟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୁଣାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହବ। ଭାଇ କହିଲା ପରି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। କେବଳ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ତୁମମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ତୁମେ ଜଣେ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ସଂଯୁ ତୁମେ ଜଣେ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ଭାନୁ ତୁମେ ଜଣେ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ବିରୋଧ, ସନ୍ତୋଷ ତୁମେ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ଯେ ତୁମମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆମେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବା। ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଳ ମେଷ ଦଳ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ଦଳକୁ ଛାଗ ଦଳ, ଛେଳି ଦଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦିଟା କ'ଣ କରିଦେବେ? ଅଲଗା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମନୋନୀତ ଦଳରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଥିଲା। ପିତା ଈଶ୍ୱର এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କେ ଜଣେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ 6-7 ପଦ କେ ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବହୁ କ୍ଲେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଥିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଏପରିକି ତୁମେମାନେ ମାକେଦୋନିଆ ଓ ଆକାୟା ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲ। ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିଲ, ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଥିଲ। ବହୁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ତମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲ? ଆଦର୍ଶ ହେଇଥିଲ। ବହୁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲ? ନା ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହଁ।
जड़े लोक क्लेशरे थिबो दुखरे थिबो समस्या मध्यरे थिबो आनंद करबा एते सहज विषय नुह। ए तेसलोनिके मंडली एमितिका ताड़ना देकी जाउथिला भाई भणी माने प्रभुकर लोक माने आजि कालीरो ए जो ताड़ना सब चाली छि यार मध्यरे जदि आमे तेसलोनिके मंडलीरो ताड़ना को आमे ए करबा समकक्ष करबा जदि तुलना करबा तेसलोनिके मंडलीरो ताड़ना जेमिति थिला वर्तमान रो ताड़ना किछि नुह ता तुलना रे किछि मध्य नुह। पाउलो कहउचंती जे तुमाने क्लेश मध्यरे कोन करथिलो आनंद प्रकाश करथिलो तुमे विभिन्न प्रकार ताड़नाग्रस्त हेले मध्य पवित्र आत्मा को आनंद तुमे प्रकाश करथिलो सेही वाक्य ग्रहण करी आमानक प्रभुंकर अनुकारी होइथिलो एवं सात पदरे सेही कथा कहा जाय एपरि कि तुमाने माकिदोनिया और आखाया निवासी समस्त विश्वासी प्रति आदर्श स्वरूप होइथिलो। माकिदोनिया एवं आखाया से समय रे आउ दुईटा नुआ मंडली थिले पाउलो जा प्रतिष्ठा करथिले स्थापन करथिले से माने टिके डोरी डोरी कि लुचि लुचि विश्वास करथिले कोन हेइ जीव पुरा ताड़ना हेइ जीव पुरा आसी केतेबेले आमानको लोक माने मारिबे पुरा ए प्रकार गुप्त विश्वासी थिले से माने प्रकाश्य भावरे से माने आगको बाहर नथिले सेही समय गुटे मंडली थिला तेसलोनिके मंडली ताड़ना सत्वे महाक्लेश सत्वे मध्य से माने कोन करथिले परमेश्वरंकर महिमा करथिले से कथा पाउलो एटर साक्ष्य दउचंती जे तुमे दिने कोन हेतिलो आदर्श स्वरूप जीवन काटिलो आमानको मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहुचंती आमे आदर्श जीवन काटिबा पड़ो आमाने वर्तमान अंधकार जगत रे अछु एवं अविश्वासी वंश मध्य रे आमे अछु आमर चतुर्पार्श्व रे अविश्वासी माने हे रहिचंती केते कोन करले मध्य से मानकर ज्ञान चक्षु खोलु नाही आमाने से मानको प्रेम करले कि से मानको प्रति अनुग्रह कार्य करले मध्य बुझि पाउना से माने तेनु आमानको आदर्श जीवन काटिबा पड़े से जहाँ भी हो ख्रीष्ट को लोक भाव रे प्रभुंकर लोक भाव रे आमे आदर्श जीवन आदर्श माने कोन मोर कथाबार्ता रे मोर चालीचलन रे मोर कार्यकलाप रे मोर आचरण रे मोर समस्त विषय रे मोर परिधान रे प्रिय भाई मन प्रभुंकर लोक माने आमाने आदर्श हेबा पाई हेबो आदर्श स्वरूप हेबा पाई परमेश्वर वाक्य माध्यम रे प्रेरित पाउलो आमको प्रोत्साहित करूछन गार लोक जो कथा कहउथिबे से कथा म कहू लोक जेमिति आचरण करूछंती मो सेमिति होउथिबी प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेमिति चाहू नाहांती आमानकर मुखरु कोनोसी कुवाक्य निर्गत न हेउ कलसियो 4 रो 6 पदर लिखा जाईछि एफिसियो 5 अध्याय लिखा जाईछि जे कोन कहबा को पड़िबो कोन नाही चार जण मिसिकरी गहळी हेला बेलकु हम मोर बारी पुछि अनाबना कथा जेमिति इच्छा सेमिति कथा कहि दउछु भाई बहन माने प्रभुकर लोक माने आमाने वाक्य रे आचरण रे एवं कथाबार्ता रे आमानक विश्वास रे सबले आदर्श हेबा पाई बोली कि कहा जाउछि तिमोथी को पाउलो कहउचंती जे तुमे कथाबार्ता रे तमर आचरण रे तमर समस्त विषय रे कोन हो तुमे आदर्श स्वरूप हो आमाने आदर्श जीवन काटे ए झियो भलो झियो से पुओ भलो पुओ से संजोग रे गुटे झियो ए गार झियो कोटी अछि लिली कोटी सेना जिल्लीगुड़ा रे अछंती भलो झियो से लोक कहि हिंदू भाई बहन माने मध्य विजातीय लोक माने मध्य ए कथा कहबा दरकार कि से भाई बहुत भलो से भाई जने भलो लोक से माने आमानकर विश्वास मत को ग्रहण न कले मध्य आमानकर पथ को न आसिले मध्य आमानकर आदर्श द्वारा से माने अनुप्राणित होबा दरकार आमानकर आदर्श से मानको से मानको हृदय को स्पर्श करबा पड़िबो जे से झियो भलो झियो हठात ताप गाड़ी करिबो
হঠাৎ খারাপ শব্দ কইবনি, হঠাৎ সে ক্রোধরে কথা বার্তা করিব, হঠাৎ সে মন্দ পথরে জীব নাই। এইটা লোকମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, କଣ ଖାଉଛୁ କଣ ପିଉଛୁ ସେଟା ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆମେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ ବେଳେ ବେଳେ ଠିକ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଏବଂ ଆମର ଆଚରଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆମର ଆଚରଣ କଣ ହଉନି, ମିଶୁନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଆଚରଣକୁ ସୁଧରେଇକି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ପାରୁନା। ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଉଛୁ? ଆମେ ଭାତ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା, ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାନେ କଣ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖଇନି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି ହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ এই আদর্শ স্বরূপ জীবনযাপন কাটি পারিবা নাই। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆଚରଣରେ, ପରିଧାନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ, ଆମର ଜୀବନଯାପନର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଏଇଟା। ସେଥିଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଲୁଚିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଡରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିଲା। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ତେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟର ସହିତ, ହୃଦୟରୁ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବା ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିଥିଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଖିଲାଫତର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ। ସାରା ବୁଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆମ ସଞ୍ଜୁଆଙ୍କ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ? ସରି ପାସି ଯାଉଛି। ହେଲେ এই ଏରିଆରେ ବହୁତ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି କି ନାହିଁ? এই ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଖିଲାଫତର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଏମାନଙ୍କର ପରିଧାନର ନିୟମ କାନୁନ ଭଲ ଲୋକମାନେ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ କେତେ ବଡ଼ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିବେ, ଉପାସନାରେ ବସିବେ। এইটা ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଥାଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ଅଛି, ମୁଁ ସାରି ଦେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲୋକମାନେ 8 ପଦ କେଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକେଦୋନିଆ ଓ ଆଖ୍ୟାତରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଷୟ, ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଆଖାୟା, ମାକେଦୋନିଆ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଏଠି ଆଗ୍ରହ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଦ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟିକ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାହିଁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଭଉଣୀ ଆଉଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକେଦୋନିଆ ଓ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ତମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆଖାୟା
एवं माकिदोनिया रे सुसमाचार प्रचार होईछि अनेक नुआ नुआ गाँ रे सुसमाचार प्रचारित होईछि सेटा तो मु जानिछि किंतु तुमानकर जो विश्वास रो आग्रह थिला सेटा मध्ये मु देखिछि एटे आग्रह शब्द इंग्रजी बाइबल रे दिया जाईछि एंथुसियाज्म शब्द दिया जाईछि थेसलोनिके मंडल रे एक प्रकार आग्रह थिला कोन पाई ईश्वरक प्रति ईश्वरक वाक्य प्रति ईश्वरक कार्य प्रति सुसमाचार प्रचार प्रति एवं प्रिय भाई माने मंडली स्थापन करबा प्रति तुमानक द्वारा ही सुसमाचार प्रचारित होइतिला आमे आपन आपन को क्वेश्चन करबा दरकार रायगड़ा मंडली आमे क्वेश्चन करबा प्रश्न करबा दरकार जे को जागा रे मोर सुसमाचार प्रचार हेछि को जागा रे आम मंडली माध्यम रे आमे सुसमाचार प्रचार करिछु खिलाफदर मंडली को जागा रे सुसमाचार प्रचार जीशु ख्रीष्टक अनंत जीवन वाक्य प्रचार करिसंती एटा मने रखिबा दरकार सेटा आमे जानिबा दरकार को जागा भाई परिवार प्रमुख लोक माने से कथा एठारे पाउल कहउचंती जे तोमानक द्वारा सुसमाचार प्रचार प्रचारित हेइतिला सुसमाचार प्रचारित तो हेइतिला तो माने प्रेमर परिश्रम करिथिलो किंतु ता सत्य आउ गुटी विषय पाउलकर दृष्टि आकर्षण करिथिला कोन सेटा सेमानकर आग्रह केते कोन रे मध्य आग्रह रे सेमान कमुनथिले केते दुख कष्ट क्लेश अभाव आसिले मध्य सेमानकर उद्योग ख्रीष्टक प्रति परमेश्वरक प्रति ईश्वरक राज्य प्रति केबे मध्य कमी नथिला they were very strong in their faith they were very strong in their faith in the word of god परमेश्वर वाक्य रे सुदृढ़ थिले एवं सेमानकर आग्रह कोनोसी ताडना कमेई पारु नथिले केते ताडना केते मिलना केते दुख आसु देखिबा प्रिय भाई बहन प्रमुख लोक माने ताडना सत्वे सेमानकर आग्रह आउ टिके बढुथिले जेमति के दीप रे कोन करछु आमे दीप रे किरोसिन पकेले मिट 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 जळुथिलो सेमति भाई बहन प्रमुख लोक माने आउ थरे जळुथिला आउ थरे एमानकर आग्रह ख्रीष्टक प्रति ख्रीष्टकर वाक्य प्रति सुसमाचार प्रति जे धीरे धीरे बढुथिला एटा प्रेरित पाउल लक्ष्य करिथिले अनेक समय छोट छोट विषय हमको चापी पकाए आमे दबी जाओ धीरे खिंची जाओ आमर आग्रह ईश्वर प्रति कमी जाउछि बेले बेले गिरजा जीवार कमी जाउछि ईश्वरकर वाक्य श्रवण करिवार आग्रह कमी जाउछि केते जाउतिबा कहउतिबे लोक माने एमते चली थाओ सेमते लोक थेसलोनिके मंडली रे आग्रह से कमुन थिले केते दुख निंदा क्लेश कारण हेले मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टक पाई से जळुथिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेमानकु जो दीप रुखा उपरे रखिथिले सेमाने सेमानकर कर्तव्य कार्य निश्चित भाव रे करिसंती हालेलुया हालेलुया सेमाने सेमानकर विश्वास मत सेमानकर आग्रह प्रज्वलित होउतरा दिन को दिन जळुथिला कमिबा परिवर्ते बढुथिला आ से आलोक द्वारा अनेक लोक माने प्रभावित हेले यीशु ख्रीष्ट कहला परी तुमर आलोक लोकों को साक्षात कोन हे प्रकाशित हे माथ्यू 5:14 15 16 पद रे तुमर आलोक लोकों को साक्षात प्रकाश पाओ जेपर कि से माने तुमर सत्कर्म देखि तुमर स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे हालेलुया आमान आदर्श लोक माने देखंतु एवं आमान विश्वास रे जे आमान आग्रह कमी जाई नाही आग्रह जेमति थिलो आज मध्य सेमति अछि अनेक समय रे आमे को नुआ नुआ रे नोटा पुराना पडले छोटा नाही कि नुआ नुआ रे बेसी आग्रह प्रकाश करता हो आमे नुआ नुआ रे आमे आग्रह प्रकाश करू प्रकाशित 2 अध्याय रे 3 अध्याय देखिबे तबे यीशु ख्रीष्ट से मान कहउचंती जे मु तमरो कर्म जाने तमरो विश्वास सब जाने किंतु तुमे तमरो आद्य प्रेम को पासुरी जाई अछो अनेक समय रे हमर आग्रह धीरे धीरे कोन होय कमी जाय नुआ नुआ रे विश्वास करबा समय रे जो दृढ़ जो विश्वास जो प्रेम रो परिश्रम करू जो आग्रह रो सहित आमे आगो को बढ़ू जेते पुराना हे जाओ जेते विभिन्न प्रकार चाप पळे आसे विभिन्न प्रकार अभाव अनाटन पारिवारिक समस्या सब पळे आसे
धीरे 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 कमी 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 आ 10 रु 9 8 7 6 हे धीरे 0 को आगे पळै जा पाउलो कहउछंती तेसलोनिके मंडली को जे तमे तो सुसमाचार प्रचार करिछ तमे शक्तिर कार्य करिछ तमे आग्रह रे मध्य नंबर 1 थिलो এই কথা পাউলো তেসলোনিকে মণ্ডলী সম্পর্কে প্রিয় বন্ধুগণ ভাই ভଉଣୀ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାପଦର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଆଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ ରାୟଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ ମାଣ୍ଡିଆକଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରର ଶକ୍ତି ସମାନ ରାୟଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ତାରତମ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଉଣା ଅଧିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଖିଲାପଦରେ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆମର ଆଗ୍ରହକୁ ସବୁବେଳେ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଆମେ ଜଳେଇକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଦୀପ ଜଳୁଥାଉ ଦୀପ ଲିଭି ନ ଯାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲେ ଲୋକମାନେ ହସିବେ ଦୀପକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପ ରହିଛି ଆଲୋକ ରହିଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ किटी 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 अंधार थाओ आपण गोटे छोट दीप जळाई दियंतु से अंधार पळाई जीवो दूर हे जीवो केते बड़ पाप हो केते बड़ माने शैतानिक शक्ति हो ख्रीष्टंकर आलोक जेतेले प्रकाशित हे जाए अंधकार शक्ति कोन होए लज्जित हे जाए तेनु आमर आग्रह को सब बेले आमे कोन करबा आमे जारी रखिबा आग्रह कमिबा को देबा गिरजा उपासना कमेबे नहीं आसंतु आपण लिलीगुड़ा आसंतु डोंट नो व्हाई किछ असुविधा नै रायगड़ा आसंतु भाई बहन प्रभु लोक हमर रायगड़ा मंडली को विषम कटक रु मध्य लोक आसुचंती विषम कटक रु 60 किलोमीटर हबो रायगड़ा भाई बहन माने विषम कटक डायरेक्ट गाड़ी चढु नांती प्रथम रे खजुरी रु विषम कटक रु रायगड़ा रायगड़ा रु विषम कटक तापरे खजुरी चढ एतरे कोन देखु हमें आग्रह से मानकर अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्राइस्ट ख्रीष्टଙ୍କ प्रति से मानकर आग्रह ख्रीष्टଙ୍କ प्रति से मानकर उद्योग ईश्वरଙ୍କର वाक्य ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य प्रति से मानकर आग्रह केते रहिछि आज भानुनानी रो गाड़ी बड़ा नाही रायगड़ा को जीवा चर्च को जीवा से लिंगागड़ा पळे कि बसछन से चर्च को जीवी सकाल उठी लिंगागड़ा से बसछन आप समान आसु रायगड़ा चर्च से जीवा लोक पाखे गाड़ी बड़ा नाही से कहले मत से केबे कहि ना कहले प्रिय भाई बहन माने प्रभु लोक माने आग्रह परमेश्वर पाई कोन चलिबा बढ़िबा विभिन्न प्रकार ताड़ना दुख निंदा सत्वे आमर आलोक प्रकाशित होगा दरकार आमर आग्रह आमर शक्तिर कार्य एटा आदर्श स्वरूप होगा दरकार प्रकाशित होगा दरकार से कथा एटा पाउलो प्रकाश करूछंती शेष कथा कहि कि समाप्त करबी जे 1:9-10 पद पढंतु शेष पॉइंट जेनो लोके निजे निजे आम मानक संबंधरे कहि तांती जे तुम मानक मध्यकु आम मानक आगमन समय कौन घटिला आउ किपरि तुमे माने प्रति मास परित्याग करी जीवित और सत्य ईश्वर सेवा करिबा निमंते पुणी से अपना जो पुत्र को मृत मानक मध्यरु उठाइले आगामी वर्षरु आम मानक से उद्धारकर्ता जीशुको स्वर्गरु आगमन करिबार अपेक्षा रे रहिबा निमंते ईश्वर आमानकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे दिने स्वर्गरु आगमन करिवे यार अपेक्षा रे तुम माने रहिथिल यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आगमन अपेक्षा रे रहिथिले मन शेष कथा एटा को भाई बहन आशाई मंडली लिखा इट वाज एन एक्सपेक्टिंग चर्च दे वर एक्सपेक्टिंग द होली रिटर्न
of the Lord Jesus Christ. प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଗମନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହେଇ ସାରିଛି, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଗଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ବେଶରେ ଆସିବେ, ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଆସିବେ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବଗଣର ପରମେଶ୍ୱର। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭା କହିବ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଥିଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତି ଜିଭା କହିବ। ସେ ଜିହୁଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ଜିଭା କହିବ ଦିନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଏଇ ଲୋକ, ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥିଲୁ ନା କୃଷାର୍ପିତ କରିଥିଲୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଆସିବେ, ସେ ସିଂହ ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେ ଆଉ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ନାହିଁ। That has been changed. The time is changed. ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଶେଷ କଥା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ ରହୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ 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 ଏତିକି କହିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍? ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଥିବା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର, ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ, ତେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଏକ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କୋଉଟା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଶେଷ କଥା ହେଲା ଏକ ଆଶାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ତାଡ଼ନା ଏତେ ସିଭିୟର ହେଲା, ଏତେ ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏତେ ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆସିଲେ ଯେ ତେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯୀଶୁ ଆସିକି ସେ ପଳେଇଗଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବୋଧେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯାଇନାହୁଁ। ସେମାନେ ଭୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିବେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ଦାନିଏଲ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସମୟ କଥା, ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦାନିଏଲ 9ର 25, 26, 27 ପଦରେ ସେ ସମୟ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ সময়ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ସେ ସମୟ ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ସେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଭଲି ଖେଳରେ ଯେମିତିକି ବେଶୀ ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ସମୟଟା ସରିଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ ରହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତିର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 5ଟା କଥା କହିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା,
ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହା ଏକ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଏକ ଆଗ୍ରହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମ କଥା ଶେଷ କଥା 9-10 ପଦରେ କହିଲି ଏକ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା। ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆସିବେ यार अपेक्षाରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଖିଲାପଦର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବା, ଶକ୍ତିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର।